अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मौलाना तारिक जमील साहब की ये दो वीडियोस मौसूल हुई और इनके साथ एक सवाल मौसूल हुआ। तो ज़रा पहले आप वीडियोस देखें, फिर इंशाल्लाह सवाल पे बात करते हैं। तो बहुत शदीद ज़रूरत है इस बात की कि रमज़ान की इन मुक़द्दस रातों में पूरी दुनिया के लिए आम तौर पर और ख़ुसूसन हिंदुस्तान के लिए जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके लिए हम रातों को उठ के गिड़गिड़ाएँ, दुआएं मांगें। और इसमें सिर्फ मुसलमानों को शामिल न करें बल्कि अल्लाह से ये दुआ मांगे कि अल्लाह इंसानियत जिस कर्ब व अज़ियत में मुब्तला है तो इस मुसीबत से हम सबको निकाल दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा सुना अल्लाह ताला इसमें अब देखिए मौलाना तारिक जमील साहब क्या कर रहे हैं। से दूर फरमा दे। और या अल्लाह गैर मुस्लिम भी तेरे बंदे हैं और मुस्लिम भी तेरे बंदे हैं, दोनों ही तेरे बंदे हैं। जितने मुस्लिम फंसे हों या गैर मुस्लिम फंसे हुए हों, सबको शिफाए कामिला नसीब फरमा। हमारे पड़ोसी मुल्क में या अल्लाह जो एक मौत का रक्स जारी है और लाशें सड़कों पे पड़ी हैं, या अल्लाह उनके लिए रहम फरमा और उनके लिए आसानी फरमा। हम इंसानियत के नाते उनकी हमदर्दी में तेरी बारगाह में दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह इस वबा को ठंडा फरमा दे, पूरे आलम से हटा दे। या अल्लाह तो वीडियो तो आप लोगों ने देख ली मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। अब इसके बारे में हमारे बहुत सारे साथी मेरे पास तनकीद कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं कि यार जिन लोगों को सलाम करने से हमारे दीन ने मना किया है, जिन लोगों के बारे में दुआ हमने बचपन से यही सुना है कि काफिरों के बारे में हिदायत के अलावा और कोई दुआ नहीं की जा सकती, उन लोगों के लिए ये इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात सबके सामने बैठ के दुआएं क्यों कर रही हैं और क्यों ये एक अजीब सा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। भाई हमें हमेशा से आप लोग खुद मना करते आ रहे हो, फिर आप खुद क्यों कर रहे हो? और ये तो एक गैर शरई मामला है और इसके बाद बहुत सारी बात और बहुत सारे अल्फाज बोले जा रहे हैं जो कि नामुनासिब हैं कि यहाँ बैठ के बोले जाएं। तो खुलासा सुन लें, समझ लें, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। देखो बड़े लोग हैं, ये नहीं कहते कि इनसे गलती नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे ये लोग गलती पे नहीं हैं। क्यों नहीं है? मसला दीन का क्या है? देखो काफिरों के, नॉन मुस्लिम्स के बारे में, गैर मुस्लिमों के बारे में दुआ के हवाले से तीन पहलू देखे जाते हैं। अच्छा, एक बंदे ने इस हवाले से पहले एक छोटी सी बात और भी की कि यार जिस तरह सलाम के बारे में हम लोग हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं कि एक मजमा है, वहाँ कुछ मुसलमान बैठे हैं, कुछ नॉन मुस्लिम्स बैठे हैं, आप दिल में नियत करो मैं मुसलमानों को सलाम कर रहा हूँ, वहाँ पहुँचो और कहो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जब आपने सलाम किया और दिल में आपकी नीयत थी कि मैं सिर्फ मुस्लिम्स को कर रहा हूँ, तो मुसलमानों को सलाम हो जाएगा, गैर मुस्लिमों से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, आपका मामला भी दुरुस्त हो जाएगा। खालिस गैर मुस्लिमों की वजह से तो सलाम नहीं करना चाहिए। तो चूंकि भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान भी एक बड़ी तादाद में रहते हैं, तो इसलिए मुसलमानों की नीयत करके हम दुआ करते रहते हैं। लेकिन इन लोगों ने तो ख़ास करके इंसानियत की बुनियाद पे नॉन मुस्लिम्स को वाज़े तौर पे अल्फाज में बयान कर दिया है कि उनके लिए भी दुआ करो, तो वो गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। तो अब सवाल ये होता है कि यार दुआ के बारे में करें क्या? तो भाई वही बात है कि गैर मुस्लिमों के बारे में दुआ के हवाले से कुल तीन सूरतें बनती हैं। एक मुकम्मल नाजायज़ और हराम है, एक ना सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि मुस्तहब है, और तीसरी सूरत वो है जिसको समझने की ज़रूरत है। सही है? एक मुकम्मल नाजायज़ और हराम है, एक ना सिर्फ ये कि जायज़ बल्कि मुस्तहब है, और तीसरी वो है जिसको समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल नाजायज़ और हराम कौन सी सूरत है? कि जिसके अंदर वो दुआएं जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स के बारे में मौत के बाद की मगफिरत की दुआ की जा रही हो, मौत के बाद किसी किस्म का फ़ायदा और नफ़ा देने के बारे में दुआ की जा रही हो, या दुनियावी ज़िंदगी के अंदर उनकी मजहबी मामलात में उनकी मदद और उनकी नुसरत के हवाले से दुआ की जा रही हो, कि उनके मंदिर के बनाने के लिए दुआ की जा रही है, या उनके किसी गिरजा के बनाने के लिए दुआ की जा रही है, या उनके किसी मजहबी त्यौहार के अंदर कामयाबी की दुआ की जा रही है, या इसी तरह की मुसलमानों के ख़िलाफ़ बरसर पैकार जो जमातें गैर मुस्लिमों की हों, जंग और वॉर वगैरह का मामला चल रहा हो, तो वहाँ पे उनके लिए दुआ की जा रही हो, तो ये तमाम तर दुआएं नाजायज़ हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हों, जो उनकी मजहबी मामलात के हक़ में हों, और तीसरी चीज़ जो उनकी मौत के बाद नफ़ा रसानी की दुआएं हैं, वो तो मुकम्मल तौर पे नाजायज़ और हराम है। दूसरी वो दुआएं हैं जो न सिर्फ ये कि जायज़ बल्कि मुस्तहब हैं, वो इनके लिए हिदायत की दुआ करना। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, अल्लाह पाक इनको इस्लाम लाने की तौफीक दे, अल्लाह पाक इनको इस्लाम कबूल करने की तौफीक दे, अल्लाह पाक इनके दिलों को इस्लाम के लिए कुशादा खोल कर दे, इनके दिलों को इस्लाम के लिए खोल दे।
اس قسم کی دعائیں کرنا یہ مستحب ہے، یہ تو ہمارا مقصد ہے، تبلیغ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہمارا نصب العین ہے، ان دونوں پہ تو کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض کب ہے؟ جب یہ کہا جا رہا ہو کہ ان کے وہ معاملات جو نہ مذہبی ہوں، نہ مسلمانوں کے خلاف ہوں، نہ آخرت میں ان کے لیے کوئی خیر اور بھلائی کے حوالے سے تعلق رکھتے ہوں، بلکہ موت سے پہلے کی زندگی میں خالص دنیاوی معاملات ہوں، جیسے ان کا صحت مند ہونا، ان کے گھروں میں راشن کی وافر مقدار کا موجود ہونا، ان کے بچوں کا صحت اور تندرستی کے ساتھ پیدا ہو جانا، ان کے گھروں میں خوشیوں کا آ جانا، ان کی بیٹیوں کی شادی ہو جانا، ان کی اولاد کا روزگار لگ جانا، ان کے مالی معاملات میں کچھ ترقی کا ہو جانا، اس قسم کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں نہ ہمارے پاس کوئی جواز کے حوالے سے اجتماعی طور پہ دعا کے بارے میں اور اس طرح کے معاملات میں کوئی بہت زیادہ ٹھوس بات موجود ہے، نہ عدم جواز کے بارے میں کوئی بہت ٹھوس بات موجود ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے اس قسم کی دعائیں کرنا کہ ان لوگوں کے دنیاوی معاملات، ان کی چہرے کی خوبصورتی وغیرہ کے حوالے سے دعائیں کرنا، یہ کہیں نہ کہیں ہمیں روایات کے اندر منقول ملتی ہے۔ بعض روایات ضعیف ہیں، بعض قوی ہیں، لیکن یہ روایات ملتی ضرور ہیں۔ تو جب ایک چیز کے بارے میں ہمارے دین نے ہمیں اطلاق کے ساتھ چھوڑ دیا ہو، ہمیں مطلق چھوڑ دیا ہو، ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہو، اور ساتھ ہی ہمیں کچھ دلائل مل جائیں اس چیز کے جواز کے حوالے سے، تو ایسے حالات میں کہ جب ایک اجتماعی وبا سارے عالم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے، جب پوری دنیا کا انسانیت کا جو مجمع ہے وہ سب کا سب پریشان حال ہے، جب آپ بھی اس وبا کے اتنے ہی شکار ہو جتنے کہ نان مسلم شکار ہیں، کیونکہ وبا نے ہندو مسلم بھی نہیں دیکھنا، شیعہ سنی بھی نہیں دیکھنا، اور جب سب اس میں اجتماعی طور پہ مبتلا ہیں، تو جب تک یہ وبا دنیا کے ایک ایک فرد سے ہٹ نہیں جاتی، دنیا کا ایک ایک فرد اس سے بچ نہیں جاتا، تب تک نہ آپ محفوظ ہو، نہ میں محفوظ ہوں، نہ آپ کی اولاد محفوظ ہے، نہ میری اولاد محفوظ ہے۔ تو اس لیے ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے، ساری انسانیت کی خیر کے لیے یہ دعا کرنا کہ دنیا میں جتنے زندوں پہ یہ وبا اس وقت موجود ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، تو یہ دعا کرنا نہ صرف جائز بلکہ اس وقت کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کی جان بچ سکے، تاکہ میری جان بچ سکے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ ان حضرات نے تو دعائیں کرا دیں اور یہ بڑے لوگ ہیں اور معاملات ہیں سارے، تو بڑے لوگ آگے آ کے اس قسم کے اقدامات کریں گے، تبھی چھوٹوں میں جرت پیدا ہوگی یہ کام کرنے کی۔ تو اس لیے ان کا یہ کام کرنا نہ صرف مستحسن اور بہتر ہے بلکہ بہت اچھا کام ہے، کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں جی یہ ایک چیز ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ان کی دعا پہ ایک چھوٹی سی بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے کسی کی آخرت کے حوالے سے دعا نہیں کی، انہوں نے موت سے پہلے کے معاملات میں دعا کی ہے۔ اگر تو یہ کہتے نا کہ جس طرح اس وبا میں مرنے والے مسلمان شہادت کا درجہ پا رہے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام اور بڑا اللہ کا قرب ان کو نصیب ہو رہا ہے، ایسا ہی ان غیر مسلموں کے جو انتقال کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی نصیب ہو جائے، تو پھر ایک پریشانی کی بات تھی، وہ دعا ناجائز ہو جاتی، چونکہ اس دعا کا تعلق موت سے پہلے کی زندگی میں صحت کے ساتھ ہے، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ یار اللہ پاک اس صحت کے ذریعے سے ان کو ہدایت بھی دے دے اور یہ لوگ اسلام کی توفیق بھی دے دے ان کو، تو اور زیادہ نور اللہ نور ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے میرے بھائیوں کو، بہنوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔